अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़ज़ाइल दुआएं गज अर्श के मुतालिक बताऊंगी। ये दुआ अल्लाह ताला की रहमत का खजीना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के किसी बरगज़ीदा इंसान ने हर जुमले में अल्लाह की ज़ात और सफ़ात की तारीफ को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया है। क्योंकि अल्लाह ताला के नामों से बेपनाह इसरार और असरात हैं, इसलिए ये दुआएं इन रहमतों के वसूल के लिए अर्श से नाजिल होती है। बहुत ही मौसर है। बेशुमार सूफिया औलिया ने इसे रोज़ाना एक मरतबा पढ़ना अपने मामूल में शामिल किए रखा। जो शख्स सुबह व शाम नमाज फजर बाद नमाज इशा एक मरतबा इस दुआ को पढ़ने का मामूल बनाए, इसकी कमाई में बरकत पैदा हो जाएगी। दस्त गैब से इसके रिस्क के वसाइल में इजाफा होगा। अगर कोई दुश्मन हो तो जलील ख्वार होगा। मैदान जंग में हो तो कफ़ार पर गालिब रहेगा। अगर किसी सफ़र में जाएगा तो आफियत से अपने घर वापस आएगा। इस दुआ की बरकत से क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इसे अपना दीदार कराएंगे। अगर कोई बे औलाद हो तो साहिब औलाद हो जाएगा और जादू काले इल्म के वार से हमेशा महफूज रहेगा। शैतान और आसिफ से अल्लाह की रहमत से महफूज रहेगा। रिवायत है कि एक रोज़ हुजूर शहंशाह दो आलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मस्जिद नबी में रौनक अफरोज थे। इतने में हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। दुआ हुजूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़त फरमाया कि ये दुआ कहाँ से सीखी, तो जवाब दिया मिकाईल अलैहिस्सलाम से सीखा हूँ। कि हज़रत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मिकाईल ने किससे सीखी, तो कहा हज़रत इसराफील से। हज़रत ने फरमाया इसराफील किस से सीखी, तो अर्ज़ किया हज़रत इज़राइल से। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़राइल ने किससे सीखी, तो अर्ज़ किया हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन के तख्त के आसपास लिखी देखी, वहाँ से सीखी। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स आपकी उम्मत से इस दुआ गज अर्श को पढ़ेगा, अल्लाह ताला 3 चीज़ों से इसे करामत से इनायत फरमाएगा। पहली कि किसके कसब में बरकत होगी, दूसरी गैब से रोज़ी पहुँचा देगा, कोई न जानेगा कि कहाँ से खाता है, इसको रोज़ी कहाँ से मिलती है। तीसरी दुश्मन इसके मकरूर हो गया, अगर नाहक खून इसने किया होगा तो साहिब खून इस पर मेहरबान होगा, बख्श देगा। या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुआ को कोई हर रोज़ पढ़े, अगर ना हो सके तो हफ्ते में एक बार पढ़े, अगर ना हो सके तो महीने में एक बार पढ़े, अगर तब भी ना हो सके तो वर्ष में एक मरतबा पढ़े, अगर ये भी ना हो सके तो तमाम उम्र में एक बार पढ़ लें। अगर खुद ना पढ़ सकता किसी से पढ़ा कर सुने तो ऐसा सवाब पाएगा। गोया इसने हर साल ख़त्म कुरान शरीफ के पढ़ने और 10,000 शहीदों का राह खुदा में शहीद हुए और हुए हैं अजर मिलेगा, और 10,000 भूखों को खाना खिलाने का, 10,000 नंगों को कपड़ा पहनाने का, 10,000 गुलामों को आज़ाद करने का, और 10,000 कुएं खोदने का, और 10,000 मदरसे तैयार करने का, और 10,000 मस्जिद बनाने का इस शख्स को सवाब मिलेगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 7 आसमान 7 ज़मीन को कागज़ करें और तमाम रोज़ ज़मीन के अशजार कलम बनाएं, तमाम मखलूक़ात आसमान ज़मीनों पर मशरिक़ ता मग़रिब लिखें, तारे रोज़ क़यामत में भी सवाब गज अर्श का तमाम ना लिख सकेंगे। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई शख्स इस दुआ को पढ़ेगा, ये लिख कर किसी पास रखेगा, तो इसे बदले पर अल्लाह ताला नजर रहमत की सूबार करेगा, और अगर लड़ाई में जाएगा तो फतह
مند ہوگا، اللہ تعالیٰ کے امان میں رہے گا۔ اگر کوئی مسافر ہوگا تو صحیح سلامت سفر سے گھر آئے گا۔ اگر اس پر کوئی وار چلائے گا تو کارگر نہ ہوگا۔ خنجر تلوار کوئی دوسرا ہتھیار چلائے گا، اس پر ہرگز نہ چلے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص دعا کو پڑھے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اللہ تعالیٰ جادو، شیطانوں، جن بھوت بلیات ہیں اور تمام بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اس دعا گنج عرش کو لکھ کر برسات کے پانی دھو کر کسی نے جادو کیا ہو پلا دے تو اس کے پلانے جادو باطل مردود ہو جائے گا۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کو کوئی ایسا آزار ہو جائے کہ کسی دوا سے نہ جاتا ہو تو طبیب اس علاج سے عاجز ہو تو ہر روز ایک بار اس کو دعا کو لکھ کر پلا دے تو شفا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے صحت کاملہ عافیت بخشے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو فرزند نہ ہوتا ہو تو اس دعائے بزرگوار کو 7 مشک زعفرانی لکھ کر 21 روز پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے فرزند عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی شخص دعائے بزرگ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے منہ کو قیامت کے روز ایسا روشن کرے گا کہ مثل لیلۃ القدر کے، اور 1000 فرشتے جلوے میں چلیں گے، 1000 فرشتے دونوں بازوؤں پر، 1000 فرشتے پیچھے، اور اس شخص کو بہشت میں لے جائیں گے۔ اور لوگ دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون شخص ہے؟ یا ولی اللہ یا نبی فرشتہ ہے؟ تو فرشتے کہیں یہ شخص دنیا میں گنج عرش پڑھتا تھا، اس کی برکت سے یہ مرتبہ ملا ہے۔ تب تمام مخلوق کہے گی 1000 افسوس ہم نے دنیا میں گنج عرش کو نہ پڑھا اور ایسی نعمت سے محفوظ رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی شخص چغل خانوں سے اور تمام بلاؤں آفتوں سے اور بدخواہوں سے بچو اور چاہے کہ میری روزی کشادہ ہو جائے۔ اگر کوئی قرض دار پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش، اللہ تعالیٰ ان سب سے نجات بخشے گا۔ اور کوئی دعا کو لکھ کر اپنے گلے میں حمائل کر لے تو تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ تمام مطالب دینی دنیاوی اس پڑھنے سے حاصل ہوں گی۔ اس دعا کو پڑھنے والے کو قیامت کے روز دیدار فرد اثار اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوگا اور خدا تعالیٰ اس بندے کو جمی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی دعائے گنج عرش پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔